إلا
من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا دلائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خیر الرازقین دی ذات بابرکات آمین. اللہ تعالی درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. دوستوں اور بزرگوں قابل سخت احترام میری دینی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اب تقریباً پوری دنیا مختلف عذاباں دی لپیٹ وچ ہے اور یہ عذاب اللہ کی طرفوں کوئی ظلم نہیں، یہ اللہ کی طرفوں انصاف ہے. کیوں؟ جس ویلے کوئی بھی ظالم حد تو تجاوز کرتا ہے تو پھر دنیا کا بھی یہ قانون ہے کہ وہی پھر پکڑ کی جانی ہے اور رب بھی پھر انہاں لوگوں کی پکڑ کرتا ہے اور رب دے پکڑ کرنے کا وجہ اور سبب کی ہے کہ شاید میں انہاں دی چھوٹے چھوٹے عذاباں نال پکڑ کراں تے بڑے عذاب تو بچ سکاں. اور رب دی پکڑ دو طرح دی، یا آکڑ گاواں دی آکڑ نوں بھنن واسطے یا پھر اللہ دے سامنے چکن والے نوں مزید چکن واسطے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ فرماندے نے اسی انہاں نوں ضرور چکھاواں گے چھوٹے چھوٹے عذاب بڑے عذاب تو پہلا. شاید وہ اللہ دے دین کی طرف رب دی توحید کی طرف اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی شریعت پر پڑ جائیں اور دوسرے عذاب کی قسم اپنے سامنے چکان واسطے وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اسی لوگوں کو ضرور آزماواں گے، کدی دشمن کا خوف دے کے، کدی پھڑا دی اور مالا دی کمی دے کے. کیوں؟ تاکہ یہ جان لین پہچان لین کہ جڑا رب ساڈے تے ازمائشاں ڈال سکتا ہے، ازمائشاں دور بھی کر سکتا ہے. اور ازمائش کو ویکھ کے اللہ کی طرف کوئی لوگ پڑھتے ہیں جنہاں نوں رب العالمین نے رائے راست سے چلن کی توفیق عطا فرمائی. میری اللہ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانوں بھی صراط مستقیم تے چلا کے اپنی طرف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ظلم و بربریت کو علاوہ مجلسہ کے اندر ہنسی مذاق گزر والوں کو تکلیف دینا اور نام تول دے اندر کمی بیشی کرنا
یہ انہوں کا وتیرا سی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، انی اراکم بخیر، میں ویکھدا تسی بڑی بھلائی نال رہ رہے ہو، بڑا اللہ نے نوازیا، بڑیاں مال و دولتاں نال تانوں اللہ رب العالمین نے مالا مال کیتا ہے کہ چولا مار دے۔ انہوں نے کی کیتا؟ فَكَذَّبُوهُ، جھٹلا دیتا حضرت شعیب علیہ السلام کی ساری باتیں۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، سائے کے دن دے عذاب نے انہوں نے آ کے پکڑ لیا۔ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے عظیم دن دا عذاب انہوں نے مسلط کر دیتا گیا۔ ایک چیخ آئی اور چیخ کے نال ہر چیز ہل گئی، ایسا زلزلہ برپا ہوا، پوری دی پوری قوم اللہ نے ہلاکت دے دانے دے اندر اتار کے تباہ و برباد کر دیا۔ رب واسطے کوئی مشکل نہیں، کسی وقت بھی، کسی قوم تے، کسی جگہ تے بھی جس طرح کا چاہے عذاب مسلط کر دے۔ اور بڑی پست و طویل دے نال اللہ رب العالمین نے ایت مختصر ہے لیکن وہ دیا مفہوم بڑا جامع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اسی ہر قوم نو دے گناہ دے عوض اندر پکڑیا۔ کچھ ایسے نے وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، جنہ تے اسی پتھراں دا عذاب مسلط کر دیتا۔ اللہ رب العالمین نے سابقہ قوماں دے اندروں جیڑی قوم دے اتے پتھراں دا عذاب مسلط کیتا حضرت لوط علیہ السلام دی قوم سی۔ ایسی گناہاں دے اندر گرفتار، گناہ دے اندر ملوث، اور ایسے گناہ جڑے سابقہ قوماں وچ بھی نہیں سن، انہاں بدبختاں وچ آ گئے۔ پیغمبر دی گستاخی، رب دی نافرمانی اور شہوات غیر جگہ تے حاصل کرن دی عادت، پیغمبر نے بڑا سمجھایا، قوم نہیں سمجھی۔ اللہ فرماندے نے اسی فرشتے نو آڑ دیتا، بستی چوک آسمان تک لے جا، اتو جا کے انہوں نے الٹا دے۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ فرماتے نے اسی اوپر والا حصہ تھلے کر دیتا، تھلے والا اوپر کر دیتا، تے غصہ رب دا پھر بھی نہیں مٹیا۔ اللہ فرماتے نے اسی انہاں تے پھر پتھراں دی بارش نازل کیتی۔ کئیاں قوماں نو رب تباہ کرن تو بعد بھی عذاب دے اندر ملوث کر دیتا ہے۔ امام کائنات جس ویلے تبوک ود گئے نا، تے راستے دے اندر سمودیاں دیاں بستیاں ویکھیاں، اے حضرت صالح علیہ السلام دی قوم سی۔ تے صحابہ نے چھوٹے چھوٹے چشمے ویکھے، انہاں وچوں پانی پی لیا، آٹے گن لے، جانوراں نو پانی پلا لیا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نا علمی دی وجہ نال پانی پی لیا جے، آٹے جڑے گنے جے جانوراں دے اگے پا دیو۔
چشمیاں وچوں کوئی پانی نہ پیوے، کتے ایسا نہ ہوئے ساڈے تے بھی وہ عذاب مسلط کر دیتا جاوے جڑا انہاں سمودیاں تے عذاب رب نے مسلط کیتا سی۔ اور آپ نے فرمایا تیز اپنے جانور توڑا کے اس بستی کو عبور کر جاؤ، اور اسی اس چشمے تو جا کے پانی پیوا گے، جس چشمے تو سالے دی اٹھنی پیتی رہی ہے۔ علیہ السلام امام کائنات جناب محمد رسول نے اس پانی دے نال بنیا ہویا آٹا صحابہ نو پکان دی اجازت دیتی۔ میں جس ویلے ایسیاں بستیاں دے وچوں گزرو تے تہاڈی رون دی کیفیت ہوے زارو کتاب رب اگے گڑ گڑا کے رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تباہ تو رون ورگا منہ ہی بنا لیا کرو۔ رب نو بڑی حالت بندگی پسند آتی ہے جدو اپنے گناہ تو بعد رب دے سامنے ہوتا ہے۔ پتہ اس رونے دی قدر و قیمت کی ہے، حدیث میں چاہتا ہے 7 سمندر جہنم دی آگ تے گرا دیتے جان، وہ بھی ایک چنگاری میں ٹھنڈا نہیں کر سکتے، لیکن مومن دی آگ وچوں رب دی خشیت دے نال نکل مارا آنسو دا ایک قطرہ جدا وزن صرف مکھی دے سر دا ہوئے جہنم دی پوری آگ جو چھڑیا کر دیتا ہے۔ اس واسطے امام کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بستی وچوں لنگو تے روندے ہوئے لنگو، بچاؤ دی صرف اے ہوئی صورت ہے کہ رب دے سامنے گڑگڑانا شروع کر دو۔ اینہاں رب العالمین نے کدے نال پکڑیا زلزلے دے نال، تفسیراں میں چاہتا پہلا زلزلہ انج آیا، پھر زلزلہ انج آیا، مال و متاع بھی برباد، مکانات محلات بھی برباد، تے خود اس زلزلے کی وجہ نال زمین تے انج ڈگے پئے سن جویں گھٹنیاں دے بل کوئی ڈگ پیندا ہے۔ وجہ کی کہ انہاں نے پیغمبراں نوں جھٹلایا، رب دی توحید دا انکار کیتا۔ اللہ رب العالمین نے پھر معاوضہ کیتا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ لا یملی الظالم، ظالم مہلت دیتا نہیں ہے حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، تے جس کو رب پکڑتے آ جاتا ہے پھر رب مہلت بھی نہیں دیتا، چھڑتا بھی نہیں۔ بطور استشہاد امام کائنات نے رب دا ایک قانون بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا، ان اخذہ علیم شدید۔ اے پیارے پیغمبر تیرے رب دی پکڑ بہت ہی سخت ہے تے بڑی دردناک ہے، جے ہو جا عذاب رب دی پکڑ اندر ہوتا ہے اور کسی دی پکڑ اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ بڑے بڑے عذاب بڑی بڑی سزاواں نے دنیا کے اندر، لیکن رب دی سزا ورگی کوئی سزا نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور تیرے رب دی پکڑ اس رہی ہے جس ویلے بستیاں نو پکڑتا جڑیاں ظلم کروالیاں نے تے پھر رب انہاں نوں مہلت بھی نہیں دیتا۔
مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ دوسری قوم جنہیں تے پتھر برسائے گئے کفار مکہ، جس طرح ابراہ ہاتھیاں دی فوج لے کے آیا بدبخت کس واسطے؟ بیت اللہ نو گران واسطے۔ وجہ کی بنی؟ کسے عربی نے اس محل دے اندر جا کے گندگی پھیلا دیتی، جہاں انہیں بیت اللہ کے مقابلے میں بنایا سی۔ بڑا دان دیتا لوگوں جہاں ایس گھر کا آ کے طواف کرے گا انہوں اینا انعام و اکرام ہی ملے گا، وہی مہمان نوازی بھی سارے ذمہ ہوئے گی۔ رب نے دلوں کا ملان ادھر کیتے ہی ایک کربی نو بڑا غصہ کریا، انہیں آخیا بیت اللہ کے مقابلے میں کہنے بیت اللہ بنا اپنا گھر بناتا بدبخت نے یہ میں ستیہ ناش کر دیا گا۔ انہوں پتہ لگا یہ مکے کا قریشی ہے جنہیں تھی آگے گندگی پھیلائی، آندا ہن جب تک میں بیت اللہ نہیں کراواں گا اس وقت تک میرا ایک بنایا ہوا کارا بات نہیں ہوئے گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہن یہ بھی میں ستیہ ناش کراں گا۔ آ گیا پڑاؤ کیتا بیت اللہ دے قریب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داتے عبد المطلب دے 200 دے قریب اونٹ چل رہے سن، کہندا پکڑو لگتا ہے اے مکے دے سردار دے اونٹ نے، اونٹ پکڑ لے۔ عبد المطلب نو پتہ چلیا میرے اونٹ ابرا دی فوجاں نے پکڑ لے نے اور وہ سارے اونٹ ابرا دے قبضے میں چلے گئے۔ انہوں نے بڑی ٹیپ ٹاپ نال پگ بنی، اعلیٰ قسم کا سوٹ پایا، بہترین جتی پائی تے بڑی ٹیپ ٹاپ دے نال آ رہے نے ابرا دے تخت وال۔ ابرا اینا مرعوب ہویا اپنی جگہ چھڑ کے اپنی جگہ تے عبد المطلب نو اٹھایا۔ بٹھان تو بعد جس ویلے تھوڑا جہا خوف اتریا، آؤ جی سردار جی کیویں آئے ہو؟ کہتے نے مینوں پتہ چلیا تو میرے اونٹاں تے قبضہ کر لیا، میں تے اپنے اونٹ چھڑان واسطے آیا ہاں۔ ابرا بڑا حیران ہے، آندا میں تیرے شہر تے حملہ کرنے واسطے اس بیت اللہ نو گران واسطے آیا، تے اونٹاں دی فکر پئی ہے۔ میں تے تیرے کو بڑا ڈریا سا، چار ڈال شکل و صورت رنگ ڈنگ لباس اے تے سردارہ والا، لیکن گل سردارہ والے نہیں کی۔ اگوں عبد المطلب نے پتہ کی کیا؟ آپ سر نہ لکھن والی بات کہتے نے انا رب العباد وللبیت رب آخر۔ اور سونا بڑا میں اونٹا دا مالک ہاں، میرا کام ہے اونٹا دی حفاظت کرنا، اس بیت اللہ دا مالک ہو رہے وہ آپ ہی اپنے گھر دیا حفاظت کرے گا اس گھر کی حفاظت جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ تو باہر و بر کا مالک ہے، اور سمندر کا بھی مالک ہے، خشکی
بھی مالک ہے، وہ آپ ہی حفاظت کرے گا. آندا لے جاؤ اونٹ، مینوں تہاڈے اونٹاں دی لوڑ نہیں، میرے واسطے رستہ صاف ہو گیا ہے. تے چلائی ہاتھیاں دی فوج بیت اللہ والی. تے وڈے ہاتھی دا نام طفیل سی. رکھ لیندے نے نا نام، بچیاں والے نام رکھ لیندے نے ایویں. بلو رانی گاں نوں کہن لگ پیندے نے، مجھ نوں کہن لگ پیندے نے. انہیں بھی نام بندیاں والا رکھیا سی ਉਹਦਾ. ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ، ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਵਾਹੇ ਦੋ ਹਾਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਸੀ، ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. سب دے عذاب ایسا آیا اللہ نے کھائے ہوئے گوشت کی طرح کر دیتا. نال نقشہ کہہ دیتا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. کیا تسی ویکھیا نہیں ہاتھیاں والیاں دی طرف رب نے انہاں نال کی سلوک کیتا ہے؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. انہاں دی ساریاں چالیں اپنے گمراہی وچ لے گیا. اللہ رب العالمین نے سلوک کی کیتا. فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. انہاں کے رب نے چڑیاں دے جھنڈ بھیجے. ابابیل دا مانا ابابیل نہیں، اے ابولت ہوندی یا ابالت ہوندی جمع. اے دا مانا چڑیاں دا گروہ، اور کوئی بھی چڑی ہو سکتی. اللہ نے بات دیتی ہو قبیلو یا اللہ کی حکم ہے میں کٹھیاں ہو جاؤ ہو گئی. اللہ میں تین کہیں کر پکڑ لیا ہو. اللہ کے میں فرمایا دو اپنے پنجیاں دے بیٹے ایک چونج وچ اللہ پکڑ لیا. میں ہون مایا اینا ہاتھیاں دے گرانا شروع کر دو. اللہ ہوتے ہاتھیاں دی فوج جنگ جو مردہ دی فوج ساتھیاں کے گرانا انہوں کی بنے گا. اینا دا مقابلہ تے تلواراں نہ کرانا چاہیے، نیزیاں تے تیراں نہ کرانا چاہیے، فوجاں دے نال کرانا چاہیے. کیونکہ ادھر بھی فوجاں اللہ فرماتے ہیں جے فوجاں دا مقابلہ فوجاں نال کراواں، ہاتھیاں دا مقابلہ ہاتھیاں نال کراواں، تیر تلوار نیزیاں دا مقابلہ تیر تلوار نیزے نال کراواں، مینوں کنے رب کہنا ہے؟ اج ہاتھیاں دا مقابلہ چڑیاں کو کرواں گا. مقصد ہوئے جے ہاتھی نو مار لیندا او دی سن تے کیڑی لڑا دینا. ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو قدرتاں اپنیاں دکھا دینا. ابرا لے کے ہاتھی بیت اللہ نو ٹون آیا تو چڑیاں کو مروا دینا. ہر شاید دے قادر قدیر ہے تو جو چاہنا کر کے دکھا دینا. او منہ وچوں کینکر کیر دے سن تو ایٹم بم بنا دینا. ہر شاید دے قادر قدیر ہے تو جو چاہنا کر کے دکھا دینا. اللہ دیا ماں اینا تے سٹنا تاٹا کم میں اینا کینکران ایٹم بم بنانا میں رب دا کم میں. بندے دے سر وچ کینکر لگدا سی، چیر پھاڑ کر کے بندے نو ہاتھی دے اوتے کینکر لگدا سی،
हाथी भी दो टुकड़े हो गए जमीन से डिग पैंदा सी फजालहुम कासफिम माकूल अल्लाह फरमाते ने असी उन्हां नूं इस तरह दा कर दिता जिवें खाया होया बुस हुंदा है खाए हुए बुस दा जिमीदारां नूं पता है जानवर पहला पट्ठे खाता जाता है वो सुटता जाता अपने मेदे विच ते फिर धुप दे सामने बैठ के या अपने वो किले दे उत्ते जिस नूं बन देंदा मालिक ते वो बैठ के या खड़ा होके एक एक लुकमा कढ़दा ना बाहर वो फिर मुंह च लिआंदा है फिर उन्हें बरीक बरीक करके फिर असल मेदे में सुटदा है उन्होंने कहते हैं माकूल खाया गया बुस वो फिर रेजा रेजा हो जाता है रब ने रेजा रेजा कर दिता सिर्फ छोटियां छोटियां केकरां नाल वो कितना को केकर उठा सकता कौन छोटा जा परिंदा किनियां को केकर किसी को आज बड़ी केकर को पत्थर ले आने नहीं छोटे छोटे केकर रब ने उन्हें एटम बम बना दिता और सारी फौज नूं उड़ा के रख दिता ते अबरा बदबख्त नूं इक्को ही केकर वजा चौं तक भजदा जा रहा यमन वाल उन्हां क्या की होया तेनू ते एक वजी है सानू ते कई वजियां ने आंदा केकर ना भी वजदी रब दा अज़ाब आ गया सी मैं नहीं संभल सकदा आंदा हुण भजन किधर गया है ते अगू अबरा पता की कहंदा ऐनल वफर किथे भज के जाना वल इलाहु तालिबू वल अशरमुल मगलूब वल इलाहु गालिबू ओ किथे भज के जाना जदों इलाह तलब करन ते आ जाए ओदी पकड़ कोलों कोई नहीं जे बच सकदा अज जेड़ा सब तो ज्यादा शर्मिंदा ओ मगलूब आएगा वल इलाहु गालिबू ते मेरा इलाह गालिब आएगा कुर्बान जावा मैं रब की अजमत को सत्यानाश करके रख देता वकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही वमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अखज़तहु सय्यतु अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुछ ऐसियां कौमां जिन्हां नूं ज़ल्ज़ले ने पकड़िया चीख ने पकड़िया तबाह बर्बाद करके रख दिता वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्ज़ उन्हां विच कुछ ऐसे जिन्हां नूं असीं ज़मीन दे अंदर दरसा दिता मान आंदा दौलत आंदी है बंदे दा दिमाग खराब हो जाता है एक बंदा धर्मपुरा दे इलाके अंदर ओदे बेटे ने मैनूं गल सुनाई आंदा असीं आखना अब्बा जी मैं बाशवा लेंदे हो ते नमाज नूं पढ़िया करो आखिरी उम्र आ गई आंदा फिर की बीमारी ने तंदुरुस्त भी तो हो जाता चार पैसे लाए तंदुरुस्त हो जाए दिमाग खराब हो गया ना आंदा जेड़े बंदे कोल पैसा होवे गड्डी अपनी होवे औलाद फरमा बरदार होवे वो नहीं मरदा बीमार हो गया अपनी गड्डी में बिठाया बेटिया ने 3-4 बेटे सन सारे नाल जिस वे वो निकले मियां मीर नूं ते ये जेड़ा फाटक धर्मपुरे दा है बंद की आ रही है जी गड्डी आ रही है माल की लोड़ हो गई आंदा उत्तों नहीं भजाओ गड्डी अगे मुगलपुरे फाटक ते गए वो भी बंद गड्डी विच फरमा बरदार औलाद की मौजूदगी के अंदर पैसे भी नाल ने गड्डी भी कोल है ओथे तड़प तड़प के मर गया वमिनहुम
मन कसफना बेल अर्ज, ओ केड़ियां शेखियां करदा फिरना, केड़े माल ते नखरे करदा फिरना, केड़े माल ते तकब्बर करदा फिरना। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे ते तेनू तेरे घर दे अंदर ही फड़ लवे। मुशरक जिस वेले जांदा सी ना समुंदर के अंदर ते कश्तियां हचकोले खादियां सन, ते आंदे सन पुकारो मुहम्मद दे रब नू सल्लल्लाहु, ना बोलिया नहीं कहो सल्लल्लाहु। जुमे दे दिन वैसे ही दुरूद पढ़न की बड़ी फजीलत, ते तुहानू कहिए कोई फेर ही पढ़ वो सही। हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे यार तुहानू असीं आर्डर दिता सी कि तुसीं ना हाथ सीने ते बन्निया करो, तुसीं जेबां ते बन लो। असीं आख्या भी नारे नूरे मारने जेड़े जुमे में जा नहीं, तुसीं सुभान अल्लाह नूं हराम कर लिया। प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उतन वाला कुरान की कह रहा है वमिनहुम मन खसफना बिल अर्ज, उन्हां विच कुछ ऐसे जिन्हां नूं असीं ज़मीन दे अंदर दर्शा दिता। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर दी बात सुनान लगा सा, रब दे कुरान ने फरमाया कि जिस वेले मुशरक कश्ती में सवार हुंदा सी ते ओह हचकोले खांदी सी, पानी में डुबनी शुरू हुंदी सी, ते कहंदे सन पुकारो मुहम्मद दे रब नूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर, ते जिस वेले उन्हां नूं रब खुशकी ते पहुंचा देंदा सी, अपने सारे ही मुआदे तोड़ देंदे सन। आंसर सानू लात उज़्ज़ा बद सवाल यबूस के नसर ने बचा लिया। अल्लाह फरमाया अल्लाह कादिर इस बात के दोबारा तुहानू समुंदर में लाए, ते जे समुंदर में ना मिले आए अल्लाह इस बात से भी कादिर है कि खुशी दे किसी किनारे में तुहानू दर्शा दे। मैं पानी चू निकला बच गया, और रब दे काम का तेन पता है, रब तेन इत्थे टोया कट के दफना दे, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कोई मुश्किल नहीं। कभी शेखी में ना आया कर कि मैं बच गया, नहीं कह मैनू रब ने बचाया, क्योंकि वो जराब का माला भी है, इसका माला भी है। वमिनहुम मन अगरकना, ते उन्हां विचों कुछ ऐसे जिन्हां नूं असीं गर्क कर दिता। दो कौमां गर्क होईयां ने, एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी कौम, रब ने की कीता उन्होंने गर्क कीता। पैगंबर नूं इन्ना सताया, इन्ना सताया, इन्ना सताया। एक वक्त ऐसा आया पैगंबर कहने लगा रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाह मैं मगलूब हां, अल्लाह तू ही मेरी मदद कर, मेरी नहीं मानते। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने फिर असी आसमान को इस तरीके प्रणाले की शक्ल पानी सुटिया, इंज लगता सी जिवें नहर का बन टुट जाए तो उतों पानी निकल जाए, ते जमीन के विचों भी असी चश्मे जारी कर दिते। फल्तकल माउ अला अम्रिन कद कुदर, पानी फिर अपने अंदाजे के मुताबिक उच्ची नीवी थां ते सब बराबर, जिन्ना नशेबी हिस्से में पानी है पहाड़ की चोटी से भी उन्ना ही पानी है। रब्बुल आलमीन ने तबाह बर्बाद करके रख दिता। 40 दिन तक उन्होंने पानी मुसलत रहा, हजरत नूह ने 40 दिन का चिल्ला 40 दिन का मिराज कश्ती में किया। फिर अल्लाह के दुआ की ते जूदी पहाड़ के बराबर जिसले कश्ती आई ना, पानी यकदम थले ते कश्ती जूदी पहाड़ के ठहर गई।
ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 80 ਜਾਂ 82 ਉਹ ਹੀ ਬਚੇ, ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਸਾਡੀ ਤਿਜੋਰੀ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਤੂੰ ਭਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਕੋਲ। ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਰਿਸਾਲਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ? ਫਿਰੌਨ। ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਨੂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਪਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਹ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਆਈ ਕੌਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਕੋਲ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਕਦ ਊਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲ ਅਨ ਤਾਤੀਨਾ ਵ ਮਿਨ ਬਾਦ ਮਾ ਜੀਤਨਾ। ਐ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी। अल्लाह ने क्या रातों रात मेरे बंदे में निकल जा, लेकिन एक गल याद रखियो, ताड़ा पीछा करेगा फिरौन तो दी फौजां, ऐ भी ज़हन विच रखियो। हुण फौज मूसा अलैहिस्सलाम ने नदाल कोई असला उसला कोल नहीं, दरिया ते पहुंच गए। ते फिरौनियों को पता लगा वो अज कारखाने नहीं खुले, पट्ठे पाना किधर गए, जिमीदार करना किधर। औरतों को गल निकली, वो तो रात की उन्होंने बीबियां साढ़े को जेवरात भी लैके चलिए गए। तो फिरौन तकब्बर ने पता की कहता है, इन्ना हाउलाए लशिरज़िमतुन कलीलून व इन्नहुम लना लगाइज़ून। ऐ थोड़ी जी हकीर सी जमात, ये सानू गुस्सा दबा रही है, इन्हों फड़ के सत्यानाश कर दिएगा। तेरा सत्यानाश करना रब ने इरादा कर लिया। फिरौन घोड़े लैके आधा फौजा लैके निकलिया, मगर सब कुछ लैके। मूसा की कौम ने वेखिया पिछे फिरौन की फौज अगे दरिया ठाठा मारदा, ते कहन लगे मूसा नबी इन्ना लमुदरकून, असी पकड़ ले गए, फड़े गए। की होया? वो देखो पिछे फिरौनी आ रहे हैं, अगे दरिया किधर जाओ। ते मूसा नबी कहते ने इन्ना माइया रब्बी सयादीन, मेरे नाल मेरा रब अन करीब मेरियां रहनुमाइयां करेगा। अल्लाह ने फिर रहनुमाई किवें कीती? मूसा नबी तेरे हाथ में की? अल्लाह वो लाठी, जिन्हें दरख्तां तू पत्ते झाड़ के अपने जानवर खवाना, अपने जानवर ते टेक ला के खलो जाना, और कोई कुत्ता बिल्ला मगर पवे तो उन्होंने भी इन्हें तराना। मैं अज वो ही लाठी दरिया के मार, जी पत्थर से मारना, चश्मे जारी होंगे ने, जे तेरी लाठी की जरूरत बर्दाश्त करके दरिया तेरे वास्ते 12 सड़क ना बनाए, मैनू भी रब ना करना, कुर्बान जावा मैं अल्लाह की अजमत को। लाठी मारी, हाय 12 सड़क बन गई। फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अजीम, दरमियान में जेड़े पानी की एक दीवार रब ने खड़ी की, इंज लगता है कि बहुत बड़ी चट्टान खलोती। कोई कारखाना नहीं बर्फ जमान का, रब ने पानी में जमा के रख दिता। समान नहीं कोई, रस्ते भी खुश गए, पैर भी किसी मतलब गिला नहीं होया। मूसा अलैहिस्सलाम पाक फिरौन के दरमियान में, अल्लाह ने कहा दरिया, हाँ यार किधर कहन से ठहरे? अल्लाह तेरे कहन, मैं मेरे कहन से चलने लग चलिया, सारे गए। फमिनहुम मन अगरकना वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, ए रब दी तरफों जुल्म नहीं, ओ
وہ خود ظالم سن تے ظالم دی پکڑ پھر رب کردا ہے یہ رب دا انصاف ہے اس واسطے رب نے انصاف دی باتاں کرن تو بعد ما فبئی آلاء ربکما تکذبان اللہ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو سنے ہیں سنایا اللہ ان عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور تائب ہو کے سانو ساریاں نیکیاں رب کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ تو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا